Ayun mga kalods, tara. Almusal na tayo, tara. Ayan ang almusal namin, palaman, ladies choice, baka naman. Cup noodles, baka naman. Cheese, hot cheese, seafoods. Ayan. Baka naman, pandesal, baka naman. Cake, baka naman. Chiffon cake. Wow, sarap. Thank you, sponsored. Thank you, sponsored. Good morning sa inyong lahat. Thank you sa mga sumusuporta ng aking mga video. Don't forget to like and follow. Follow for more. Ayun. Tara, almusal na tayo mga kalods. Bye! Thank you for watching mga kaidol. Tara mga kalods, tara. Kainan na. Sarap ng tansit. Painsit. Tara mga kalods, almusal. Kainit ko lang dito. Nakabukas na yan. Alin? Yung palaman. Tara. Tara, porbahi. Bye. Thank you for watching. Follow for more. Subscribe na. Tara na. Subscribe na. Love you all. Good morning and thank you for supporting my mga video live and reels. Thank you. Follow for more.